дуруд бинандаҳои бисёр азизи телевизиони Сафина. Инак барномаи олӣ ҳаст, меҳмони хонадони шумо. Дар барномаи имрӯзаи мо ҳузур доранд омӯзгори соҳиб таҷриба, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, ноиби ректор оид ба идеология, тарбия ва робита бо ҷомеаи Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳмадзода Зулфия Кабир. муаллимаи азиз, шуморо ба барномаи олиҳа хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд ки омадед, даъвати моро пазируфтед. ташаккур дилафрӯзҷон. манам аз фурсати муносиб истифода бурда ҳайати иҷодии телевизиони Сафинаро бо иди хуҷастапай наврӯзи байналмилалии табрику муборакбод мегӯям ва барои даъвататон сипосгузорам. саломат бошед. муаллимаи азиз, дар оғоз фасли баҳори нозанин, фасли эҳёи табиат, фасли рӯстанҳову шукуфтанҳо, ҷашни бузурги байналмилалии наврӯзи аҷамро бароятон табрик мегӯем. муборакатон бошад. барои мардуми шарифи Тоҷикистон боиси ифтихору сарфарозист ки имрӯзҳо ҷашни ниёгон наврӯзи оламафрӯзро на танҳо дар ватани Наврӯз, Тоҷикистони азиз, балки дар тамоми гӯшаву канори дунё бо тантана, бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн мегиранд. яъне Наврӯз, ҷашни ниёгони мо имрӯз ҷаҳонӣ шуд. мехостем андешаи шуморо дониста бошем. ташаккури зиёд. ҳамаи мо медонем ки бо талошҳои пайвастаи асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ва тамоми форсизабонҳои дунё наврӯзи мо ҷаҳонӣ гардид. ва нагуфта намонад ки наврӯзро бе зебоии гулҳо, бе пироҳани зебои духтарон тасаввур кардан ғайриимкон аст. ва омадомани наврӯз ҳам ба кас як муждаи хуб мерасонад, ба дил шодию фараҳ мебахшад. мехостам як дубайти дӯстдоштании худро қироат намоям. наврӯз шуду ҷумла ҷаҳон гашт муаттар бо бӯи хушу лолаву райҳону санавбар. бале муаллимаи азиз, бисёр дуруст қайд кардед ки бо омадомади фасли баҳори нозанин ва наврӯзи хуҷастапай воқеан дар дилҳо фараҳу шодӣ пайдо мешавад. ва дар ин фасли зебои сол, баҳори нозанин, на танҳо табиати зебо Тоҷикистони биҳиштосҳои мо гулгулшукуфон мешавад, балки дар чеҳраи хурду бузурги мардуми шарифи Тоҷикистон як табассум, як шодию фараҳ вайдо мегардад. муаллимаи азиз, чун аз фасли зебои баҳору аз ҷашни фархундапаи Наврӯз сухан гуфтем, ҷашни Наврӯзро дар хонадони шумо чӣ гуна истиқбол мегиранд? ҳамасола дар ҷашни Наврӯз дар хонадон мо барои омода кардани хӯрокҳои наврӯзӣ, омода кардани хӯрокҳои миллӣ тайёрӣ мебинем ва бо аҳлу оила якҷоя ин ҷашнро бо як шодию сурур ҷашн мегирем. хӯрокҳои миллиро шумо бештар худатон омода мекунед? дар хонадони мо ки аввал писаронам ҳастанд дар оила, чун духтарчаам хурд буданд, тамоми кори хона бардӯши ман буд ва омода намудани хӯрокҳо низ бардӯши ман аст. айни ҳол ки ман соҳиби келин шудам, ин вазифаҳоро ба он кас супоридам. ҳам аз уҳдаи кори хона мебаромадед ва ҳам ба кори донишкада ҳам мерафтед. бале. вақт меёфтед. ин барои шумо чӣ гуна муяссар мешуд? дар ҳаёти ҳар як шахс, махсусан дар ҳаёти зан, оила нақши асосиро мебозад. кӯшиш мекардам ки ҳамаи корҳои хонаро аввал ба сомон расонида, баъдтар ба кори академия шитобам. саломат бошед. муаллимаи азиз, чун шумо ҳамчун омӯзгор 15 соли инҷониб собиқаи корӣ доред ва барои омӯзгор 15 соли кору фаъолият ин мактаби бисёр бузург аст. ба андешаи шумо барои омӯзгори касбӣ шудан муаллим чӣ талошҳо бояд кунад? умуман рисолати омӯзгор аз нигоҳи шумо. ташаккур. муаллимӣ, омӯзгорӣ бисёр касби пуршараф аст ва ҳар як устод, ҳар як омӯзгор кӯшиш мекунад то илми доштаи худро ба шогирдон дода тавонад. барои ин талошҳои зиёде дар кор аст то ба касби пуршарафи муаллимӣ сазовор гардид. ва ҳамарӯза, ҳамасоата барои тарбияи таълими шогирдон бояд заҳмат кашид. дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия кардани насли наврасу ҷавон нақши зан модар чӣ гуна буда метавонад? албатта нақши зан модар бисёр нақши бузург аст. тарбия аз хонадон манша мегирад. модари соҳиб маърифат метавонад фарзанди худро дар ҳамон рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ тарбия кунад ва ҳамавақт кӯшиш намояд ки фарзанди худ ватанро дӯст дорад, обод кунад ва ҳамеша муҳофизи ватан модар бошад. муаллимаи азиз, айни ҳол шумо ноиби ректор оид ба идеология, тарбия ва робита бо ҷомеаи Академияи идоракунии давлатӣ фаъолият мекунед. мегуфтед ки
کدام موضوع‌ها را ترغیب و تشویق می‌کنید و با آموزگاران و دانشجویان کدام کارهای فهماندهی را می‌گذرانید؟ عموماً رابطه با جامعه مشکل نیست برای شما؟ البته مشکل است و آن موضوعی که ما در اکادمیا در ساعت‌های تربیوی با شاگردان مطرح می‌کنیم این هم باشد موضوعی وطن‌دوستی، خویشتن شناسی، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی می باشد و همه روزه همه ساعته ما کارهای فهماندهی می‌بریم. در درس‌های تربیوی موضوعهایی را انتخاب می‌کنیم که شاگردان را نسبت وطن یک مهری صمیمی باشد، ارزش‌گذاری به همه ارزش‌های ملی باشد. امروز در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از حساب زنان و بانوان کادرهای راهبری کننده زیاد هستند. پیش از همه در ساختارهای اکادمیا قسم زیادی زنهای راهبر هستند. از نایب رکتور سرکرده تا مدیران کافدره تا مدیران شعبه، مدیران بخش‌ها از حساب زنها هستند. در اکادمی ما کورس های زن سرور عمل میکند که در آن اسیساب خدمتچیان دولتی که سابقه کاری 2 ساله دارند به این کورس ها جلب کرده می شوند. همچنین در دانشکده تکمیل اختصاص کورس های زن سرور، ایمیج زن راهبر گذرانیده می شود و در دوام سال زیاده از 3000 خدمتچی دولتی به این کورس ها جلب کرده می شوند. برای پیشرفت هر جمعیت زن مادر نقش برجسته دارد. شما همچون یک بانوی دوران صاحب استقلالی نقش زنان و بانوان را در جامعه کنونی چگونه به‌گذاری میکنید؟ استقلالیت دولتی برای بلند برداشتن مقام و منزلت زن تاجیک زمینه خوب گذاشت و زنان تاجیک در برابر رسالت مادری، در برابر رسالت همسری باز رسالت راهبری را نیز به دوش دارند و امروز ها میبینیم که زنان ما در برابر مردان به حیث سفیر، به حیث مهندس، به حیث طبیب، به حیث آموزگار کار و فعالیت دارند و سربلندانه از اجرای این میبرایند. برای یک نفر زن، یک نفر مادر، یک نفر کارگر، یک نفر راهبر در زندگی از همه مهم چی بوده میتواند؟ برای زن فکر میکنم که پیش از راهبری، پیش از کارگری این و زن باید پیش از همه عائله سالم، فرزندان سالم تربیت نماید. خوب معلم عزیز، می رویم به دوران طلایی، به دوران دانشجویی، به دوران جوانی. آیا با همسر زندگیتان دل باختید و با عشق عائله برپا کردید؟ بله. از همسفر زندگی خود چی گفته می توانید؟ با همسرم همسبق بودیم و با محبت عائله برپا کردیم و صاحب 4 فرزند هستیم و امروز خوشبخت‌ترین زن خود را حساب میکنم که با همه دستگیری های شوهرم من به این مرتبه ها رسیدم. برای نگاه داشتن عائله سالم که امروز نمونه عبرت است عائله شما، کدام عنصرها دارید، کدام پرینسیپ های مخصوص دارید که خاص عائله شما باشد؟ پیش از همه در عائله این یکدیگر فهمی است و با یکدیگر فهمی ما توانستیم همه وقت فضای آرام و سوچته در خاندان ما باشد. طوری که ما میدونیم شما خوشدامن هستید، کریم به خانه آوردید و صاحب نبیره دوسترویک هم هستید. بله. همچون بانوی خاندان کدام پرینسیپ ها را دارید در عائله دارید؟ راستی در خاندان ما پیش از همه راستگویی و راستقولی این پرینسیپ خاندان ما هست. تشکر زیاد معلم عزیز. چند سال اخیر با تشبوس بیوسته پیشوای ملت آزمون‌های سه‌گانه به مانند تاجیکستان وطن عزیز من علم فروغ معرفت و فروغ صبح دانایی کتاب است در مملکت راه اندازی شده است. همچون آموزگار، همچون مادر اندیشه شما رو می‌خواستیم دانسته باشیم. و ما آموزگاران پیوسته کوشش میکنیم که دانشجویان خود را به این آزمون‌ها آماده نماییم و حتی طی 2 سال اخیر ما از اکادمیا از حساب دانشجویان و معلمان غالبان خود را نیز داشتیم و با این غالبان خود ما میفخریم که در چنین آزمون‌های جمهوریوی که در سطح بسیار بلند میگذرد غالب داریم. مسئولیت شما همچون آموزگار این رابطه با جامعه است. کارهای فهماندهی ترغیباتی و تشویقاتی میبرید، چگونه است، چگونه آماده میکنید همین دانشجویان را برای اشتراک در این آزمون‌های سطحی بلندی جمهوریوی؟ البته در اکادمی ما محفل فروغ صبح دانایی عمل میکند که در آن دانشجویان جلب میکردند و برای این آزمون آمادگی میگیرند. نه تنها از حساب دانشجویان، حتی از حساب آموزگاران نیز در این آزمون ها ما غالبان خود را داریم که آنها دانشجویان را نیز به این آزمون
тайёр мекунанд. ва барои иштирок дар озмуни имсола омодагиҳо чӣ гуна аст? омодагиҳо рафта истодааст. Ҳар ҳафта дар китобхонаи илмии академия маҳфил баргузор мегардад ва донишҷӯён бо як шавқу рағбати беандоза ба он аъзо гардиданд. ҳар ҳафта онҳо тайёрӣ мебинанд. чанд соли охир ду қонуни иҷтимоӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон амал мекунад ки яке аз он масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва дуввумин бошад танзими анъана ва ҷашну маросим. андешаи шуморо мехостем дониста бошем. албатта ин ду қонуни амалкунанда дар ҷомеае ки имрӯз мо ҳастем бисёр роли муҳим мебозанд ва масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд падару модаронро бори дигар вазифадор мекунад ки дар тарбияи фарзанди худ ноогоҳ набошанд ва ҳамавақт кӯшиш кунанд ки тарбияи худро дуруст ба роҳ монанд. қонуни дигар танзими анъана ва ҷашну маросимҳо як қонуне аст ки бисёр саривақтӣ буд ва бо ҳамраҳии аҳли ҷомеа он дастгирӣ ёфт. аз 4 фарзанде ки шумо доред оё нафаре аз онҳо касби шуморо интихоб карданд? фарзандони ман чун аввал писаронам ҳастанд ҳама пайрави падар шуданд. ду писарам ҳуқуқшинос ва писари сеюмам дар курси 4 дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ихтисоси идораи ҳайати кадрӣ мехонад ва духтарам бошад ҳоло дар синфи 10 мехонад. дар интихоби касб озоданд фарзандон? бале. духтарчаатон кадом касбро интихоб кардани аст дар зиндагӣ? мехоҳад ки сафир бошад. ин чӣ хел ба вай муяссар мешавад, хеле боз вақт нишон медиҳад. шумо ҳамчун модар бо духтар чӣ гуна муносибат мекунед? бо писарон чӣ гуна муносибат доред? бо писарон мардона, бо духтар чун дугона. рӯзҳои истироҳат вақти худро бештар ба чӣ сарф мекунед ҳамчун бонуи хонадон? албатта ба омода намудани хӯрок. аз уҳдаи пухтани кадом хӯрокҳои миллӣ мебароед? агар таъриф нашавад аз ҳама намудҳои хӯрокҳои миллӣ мебароям. хӯроки дӯстдоштаи миллии шумо кадом аст? оши палав. духтаратон низ пайравӣ мекунад вақти худро бо шумо дар ошхона мегузаронад? агар майл дошта бошад ба ягон хӯрок албатта аин хел бисёр ба китобхонӣ шуғул дорад. муаллимаи азиз, барои чӣ маҳз ихтисоси забон ва адабиётро интихоб кардед ё ин ки аз хурдӣ дилбохтаи абиёти гузаштагон будед? аз хурдӣ ин касби муаллимагиро дӯст медоштам ва соле ки ман хатм мекардам забони модарӣ яъне забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ гирифт ва ин бисёртар маро водор кард ки ман ба ҳамин ихтисос ҳуҷҷатҳои худро супорида таҳсилро давом диҳам. лаҳзаҳои хотирмон дар зиндагиятон кадом лаҳзаҳо аст? ҳангоме ки фарзанди нахустини ман ба дунё омад. буданд лаҳзаҳое ки аз коре ки кардед афсӯс хӯрдед ё ин ки баръакс? албатта дар зиндагӣ мешавад чунин. ё ин ки баръакс ифтихор кардед аз ҳамон коре ки ба анҷом расонидед? ифтихор дорам аз оне ки рисолаи номзадии худро бо муваффақият ҳимоя кардед. аз кай тасмим гирифтед ки номзадии илмӣ ҳимоя кунед, яъне ки номзади илм шавед? аз соли 2007 сар кардам ва соли 2011 ба итмом расонидам ва ҳимояи худро моҳи декабри соли 2011 ба итмом расондам. дар мавзӯи тарбияи ҷавонмардӣ дар таърихи педагогикаи тоҷик. аз падару модар чӣ хотира карда метавонед ба мо? ҳарчанд падару модари ман айни ҳол дар қайди ҳаёт нестанд, лекин ман бисёр корҳоро аз модари худ, падари худ омӯхтам ва ҳамаи он корҳоро мехоҳам дар зиндагӣ амалӣ намоям ва ҳамаи он хислатҳои онҳо доштанд омӯхтанӣ буд. кадом ҳунарҳои модар омӯхтед? ҳар саҳар вақте ки ман аз хоб бедор мешудам модарам бо духтани сӯзанӣ машғул буданд. нишаста ҳамроҳаш нигоҳ мекардам то ки ман низ ёд гирам. аз падар кадом гуфтаҳо дар хотиратон ҳаст? падар фақат моро барои хондан таъкидҳо мекарданд. шахси бесаводро бисёр бад медиданд. фақат таъкид мекарданд ки хонем. аз ҳамон абиёте ки шумо хонед бештар шумо назмро меписандед ё ин ки насрро? ҳам ину ҳам он. дар овони донишҷӯӣ бисёр китобҳо хондам ва асарҳои Садриддин Айнӣ то хунда, повести Одина, 12 дарвозаи Бухоро бисёр ба ман писанд ҳастанд. кадом шоиронро меписандед? аз шоирони классик? албатта ғазалҳои ҳофиз, абдуқодири бедил, абдураҳмони ҷомӣ. метавонед ин лаҳза ягон порча қироат кунед, порчаи шеърӣ аз ашъори шоирони классик ё ин ки шоирони муосир? бисёр як байт нағзида дорам. порчаи шеърӣ аз лутӣ. зиндагӣ охир сар ояд, бандагӣ дар кор нест.
بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست. گر فشار زندگی آبت کند مسکین مشو. مرد باش ای خسته دل شرمندگی در کار نیست. با حقارت گر ببارد بر سرت بارانی دور. آسمان را گو برو بارندگی در کار نیست. گر به شرطی پای بوسی سر بماند بر تنت جان ده و رد کن سرافکندگی در کار نیست. سلامت باشید، خسته نباشید معلمای عزیز. واقعا دنیای شعر و غزل، دنیای نظم و نثر بسیار دنیای بای و رنگین است. و معلمای عزیز میگفتید که ایدئال شما در زندگی کیست؟ پیش از همه ایدئال خود مادرم را میحسابم. اگر گویم که وصف مادر کنید، امروز مادر عزیز را چگونه وصف میکنید؟ میخوام که مادر تاجیک پیش از همه صحتمند و نیکنام باشد. همه وقت سربلند باشد. اصلا غم فرزند را نبیند. دائما آباد باشد. سجان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر. بگذار مادران تاجیک همیشه سلامت باشند، همیشه در حلقه نزدیکان و پیوندان باشند. در عرفیت مادر را چراغ خاندان و پدر را شاهستون خاندان میگویند. همچون زن زیبایی را در چی میبینید؟ زیبایی را در طینت او، در طینت زن، در پاک وجدانی، در راست قولی، در باعفتی. با مکافات های دولتی سرفراز گشتن برای یک زن فکر میکنم باعث فخر است و آبرو که به آن هم مشرف گشتید. از آن روزها چه خاطره دارید؟ تشکر زیاد. سال 2015 من با مکافات صحابی علاجه معارف و علمی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدم. این بسیار برای من یک فخر است. و همچنین سال 2019 از طرف پیشوای معظم ملت با مکافات دولتی مدال خدمت شایسته سرفراز کردم که این روزها هیچ وقت فراموش نمیکنم. سلامت باشید. مفهوم وطن مادر از نگاه شما؟ وطن مادر این دو مفهومی هستند که به هم توامند و وطن مادر را به یکدیگر تصور کردن غیر امکان است. آن بزرگی مادر است که برای آبادی وطن فرزند را تربیت میکند. تا به امروز در زندگی و کسب انتخاب کرده اتون آنچنانی که میخواستید مشرف گشتید؟ به یک قسمش های و به یک قسمش نه. میخوام که فرزندانی باقی مانده ام را نیز خانه‌دار کنم و مقصدهای خود نایل گردم و باز یک مقصد دیگری دارم که حمایه دکتری خود را تیزتر به اتمام رسانم. در این جاده برایتان برای کامیابی ها تمنا میکنیم. در انتهای برنامه میخواستیم تمنیات نوروزی شما رو به بیننده های عزیز تلویزیونی سفینه شنیده باشیم. تشکر. بار دیگر به هیئت کارمندان سفینه تشکری زیاد میگویم برای دعوتشان و آرزو دارم که تاجیکستانی پیشتازهای ما دائما گلگون شکوفا باشد. به کل ملت تاجیک عید بین المللی نوروز را شاد باش میگویم. بگذار به مثل گلهای بهاری همه شاد و خندان باشند و اصلا درد و غم را نبینند و دائما بهر وطن عزیزمان برای آبادی و گلگونشکوفایی سهم خود را گذارند. جشن نوروز را به شما و نزدیکان و پیوندان شما باری دیگر تبریک و تهنیت میگویم. بگذار نوروز امساله به خاندان شما فرح و شادی بیاورد. شما را باری دیگر به برنامه اولها خوش آمدید میگویم. تشکر زیاد که تشریف آوردید به برنامه ما. برای ما باعث افتخار است. بیننده های عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه عالیه. یادآور میشویم که مهمان امروزه برنامه ما بودند آموزگار صاحب تجربه، نامزد علم های پداگوژی، دسنت، نایب رکتور عاید به ایدئولوژی، تربیت و رابطه با جامعه اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان احمدزاده زلفیه کبیر. خیر بیننده های عزیز دل و دیده، تا برنامه های آینده صحتمند و پیروز باشید. بار دیگر نوروزتان مبارک باشد.